Vamos a ver la palabra de Dios. 갈라디아서 1장입니다. Vamos a ver Gálatas, por favor. Gálatas 1. 갈라디아서 1장 6절에서 Gálatas 1 del 6 9절까지 보겠습니다. hasta el 9, por favor. Gálatas 1 del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 아멘. Amén. 만나서 반갑습니다. Mucho gusto. 한국에서 왔고요. Yo vengo de Corea. 세계복음하는 중에 이곳까지 오게 되었습니다. Y haciendo la evangelización mundial hemos llegado hasta este lugar. 파나마, 볼리비아, 베네수엘을 거쳐서 아르헨티나까지 오게 Hemos 되었습니다. pasado por Panamá, Bolivia, Venezuela y ahora estamos aquí en Argentina. 하고 한 달 후에 한국으로 돌아가게 됩니다. Después de un mes regresamos a Corea. 하나님께서 우리에게 많은 은혜를 주시고 계십니다. Dios nos está dando mucha gracia 하나님께서 이 교회와 이 지역도 하는 큰 은혜를 허락하시기를 원합니다. y deseo que también Dios permita a esta iglesia y a esta región gran gracia. 주님 우리에게 말씀하셨습니다. El Señor nos dice, 세계복음화를 말씀하셨습니다. nos habló de la evangelización mundial 연약한 제자들에게 세계복음화를 말씀하셨습니다. y a los discípulos les ordenó la evangelización mundial. 초대교회 성도는 굉장히 약했습니다. Los miembros de la iglesia primitiva eran muy débiles, 가난했고요. eran pobres, 배경이 없었습니다. no tenían respaldo, 아무것도 가진 게 없었습니다. no tenían nada. 근데 주님은 그들에게 세계복음을 약속하셨고요. Pero el Señor les ordenó la evangelización del mundo. 사도 중심으로 바울 중심으로 그들은 세계복음화를 했습니다. Y a través de los apóstoles y a través de Pablo es que ellos se movieron hacia la evangelización mundial. 생명 걸어서 세계복음화를 감당했습니다. Ellos dieron su vida para encargarse de la evangelización mundial. 지금 이 시대의 성도들은 그 교회는 가능할까요? Pero ¿será posible con la iglesia de hoy, con los creyentes de hoy? 지금 하나님이 우리에게 세계복음화를 말씀하고 있습니다. Dios se encuentra diciéndonos hoy acerca de la evangelización mundial. 모든 족속에 가서 제자를 삼으라고 말합니다. Nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones. 성령이 임하면 땅 끝까지 증인된다고 Y 말씀하셨습니다. nos dice que si llega el Espíritu Santo seremos testigos hasta lo último de la tierra. 하나님의 말씀이기 때문에 반드시 성취될 것입니다. Y como es la palabra de Dios, se va a cumplir absolutamente. 가령 우리 교회 성도들과 우리 교회를 가지고 가능할 수 있겠는가? Pero ¿será posible con los miembros de nuestra iglesia y con nosotros mismos? 진단해 보시기 바랍니다. Verdaderamente tenemos que examinarnos. 단순히 교회에서 은혜 받고 가는 것이 문제가 아닙니다. El problema no es simplemente venir a la iglesia, ser movido e irnos. 부자 되는 것이 문제가 아닙니다. No es simplemente que nosotros estemos aquí. 하나님은 말씀을 주셨고 그것을 반드시 성취하실 것입니다. Es que Dios nos da una palabra que se va a cumplir. 근데 나는 Pero ¿y yo? 우리 교회는 ¿Y nuestra iglesia? 감당할 수 있느냐? ¿Se puede encargar de esta palabra? 그게 문제입니다. Ese es el problema. 한국에 어떤 중요한 장로님이 계셨습니다. Había un anciano muy importante en Corea, 산업인입니다. 4 años. 많은 돈을 들여서 많은 교회를 세웠고요. 4 años él dio todo su dinero para fundar muchas iglesias. 많은 선교사들을 도왔습니다. Y verdaderamente ayudó a muchos misioneros. 누가 봐도 이 사람은 참 장로님이요. Y verdaderamente era un anciano a los ojos de cualquiera. 누가 봐도 이 사람은 참 하나님의 사람이요. Cualquiera que lo veía, veía un hombre de Dios. 근데 몇 년 전에 자살했어요. Pero hace unos años se suicidó. 자살은 언제 하죠? ¿Cuándo es que uno se suicida? 너무 기분이 좋을 때 하나요? ¿Cuando uno se siente muy feliz, acaso? 하나님의 사람인데 Era una persona de Dios. 누가 봐도 하나님의 Y 사람인데 cualquiera que lo veía lo miraba como un hombre de Dios. 자기 오는 고통 하나를 견디지 못해서 결국 자살했어요. Pero por no poder aguantar el dolor que venía a su vida, se suicidó. 사람들이 볼 때 그 사람이 하나님의 사람일지 몰라도 Pero para las personas parecía una persona de Dios. 하나님 보실 때는 성경하고 다른 인생이었어요. Pero para Dios él vivía una vida diferente a la que habla la Biblia. 그 사람만 그럴까요? ¿Será solo él así? 얼마 전에 선교사님 그 필리핀에 파송된 선교사님 계셨습니다. Un misionero que fue enviado a Filipinas. 일생을 들여서 하나님을 헌신한 분입니다. Él durante toda su vida verdaderamente sirvió a Dios. 일반 성도가 아닙니다. Él no era un miembro común y corriente. 그냥 일반 성도가 아니라니까요. No era un miembro solamente. 자기 인생과 가족 전체를 하나님께 드린 거예요. Era alguien quien entregó su vida y su familia ante Dios. 그래서 필리핀에 선교사로 갔어요. Y él fue como un misionero a Filipinas. 오랫동안 선교 일을 했습니다. Durante mucho tiempo se esforzó en sus misiones. 마지막에 정신이 돌았어요. Pero al final él enloquece. 왜 그럴까요? ¿Por qué?
왜 하나님의 사람인데 이렇게 실패할까요? Porque es una persona de Dios pero fracasa hasta tal manera. 일평생 하나님을 찬양하고 기도하고 선교했는데 Toda la vida alabó a Dios, oró y hizo misiones. 견능줄을 돌리지 않았습니다. Y él no se había vuelto del camino. 일평생 하나님만 섬겼어요. Toda su vida sirvió a Dios. 일평생 하나님만 생각했다니까. Toda su vida pensó en Dios. 근데 왜 실패하죠? ¿Pero por qué fracasó? 우리는 그렇지 않나요? ¿Acaso nosotros no somos así? 찬양하는 친구들이 있어서 너무 좋습니다. Y entonces está bien, cuando estamos alabando nos sentimos muy bien. 전 젊었을 때 예수를 제대로 믿었기 때문에 젊은 친구들 보면 너무 좋아요. Y cuando yo creí en Jesús de joven, por eso cuando miro a los jóvenes me alegro mucho. 일평생 찬양하고 정신이 돈다니까. Pero toda la vida uno alaba y al final termina enloqueciendo. 실패하는 게 문제가 아닙니다. El asunto no es fracasar simplemente. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 그게 중요한 거예요. Eso es lo importante. 왜 목사님 일평생 하나님을 섬기고 실패하냐? ¿Por qué toda la vida un pastor sirve a Dios pero termina en fracaso? 성도는 왜 하나님 일평생 섬기고 실패하냐? ¿Por qué los miembros de la iglesia sirven a Dios toda su vida pero terminan en fracaso? 오늘 이 답을 놓고 가야 됩니다. Hoy debemos de obtener la respuesta a esta interrogante. 그게 하나님의 뜻입니다. Esa es la voluntad de Dios. 이 하나님 주신 성경을 통해 정확하게 진단하셔야 되고요. Debemos de tener una diagnosis precisa a través de esta Biblia que Dios nos da. 일평생 흔들리지 않는 답을 얻어야 됩니다. Debemos de tener una respuesta para no temblar toda la vida. 주님이 말씀하셨습니다. El Señor nos dice 세상을 이겼다. que Él venció al mundo. 주님은 세상을 이기셨는데 El Señor ha vencido el mundo, 성도는 실패하고 있고 pero los miembros están fracasando. 주님은 세상을 Y el 이기셨는데 Señor ha vencido el mundo, 교회는 무너지고 pero 있다. la iglesia está cayendo. 이게 말이 됩니까? ¿Será que tiene sentido esto? 말이 안 돼요. ¿Verdad que no tiene sentido? 말이 안 된다니까. No tiene sentido esta 근데 situación. 전 세계 교회 이렇게 돼 있어요. Pero la iglesia del mundo está así. 여러분 한국 가면 어떤 생각이 듭니까? Cuando piensan en Corea, ¿qué piensan? 중남미 오니까 한국에 아는 사람 한 사람 있더라고요. Entonces, cuando venimos a Latinoamérica, siempre hay personas que conocen de Corea. 파스터를 줘. Entonces, siempre conocen a un pastor Cho, 한국 유명한 목사님 한 분 아시죠? un pastor famoso de Corea, ¿verdad? 교회가 얼마 큰 줄 아십니까? ¿Saben qué tan grande es su iglesia? 60만 명 모입니다. Tienen 600,000 miembros. 6천 명이 모이는 게 아니라 No se reúnen simplemente 6,000. 6천만 명이 모여요. Se reúnen, 아니, 60만이 모여요. se reúnen 600,000. 세계에서 제일 큰 교회입니다. La iglesia más numerosa en el mundo. 교역자매도 수천 명이에요. Y también tienen miles de pastores en su cobertura. 그 교회가 무너지고 있어요. Pero esta iglesia está cayendo también. 그 목사님 재판받고 있고요. Este pastor está siendo juzgado también. 자기 아들은 신문사 사장입니다. Y el hijo de él es un jefe de una compañía de prensa. 감옥 갔고요. Pero él está en la cárcel. 교회가 엉망이 돼버렸어요. Y la iglesia está hecha un relajo. 그 교회 아시죠? Ustedes conocen bien esta 소문 iglesia. 들어보셨죠? Han escuchado de esta 그 iglesia. 교회가 무너진다니까. Esta iglesia hoy también está cayendo. 좀 그 교회만 문제냐 이 말이에요. Pero será solamente esta iglesia que está cayendo. 아르헨티나 교회는 La 어떻습니까? iglesia de Argentina, ¿cómo está? 아르헨티나 성도들은 갈등하지 않습니까? Los miembros de Argentina, los miembros de la iglesia, ¿acaso no están en conflicto? 많은 성도들이 겨우 옵니다. Y muchos de los creyentes apenas si llegan a la iglesia. 너무 감사해서 오는 것이 아니라 No vienen en agradecimiento generalmente, 겨우 온다니까요. sino apenas tienen las fuerzas de llegar a la iglesia. 버티면서 교회 다닙니다. Y resisten, aguantan y llegan a la iglesia. 세계복음화 가능할까요? ¿Con estos miembros será posible la evangelización del mundo? 하나님의 약속이 우리를 통해서 성취될 수 있을까요? ¿Será que verdaderamente la promesa de Dios se cumple a través de estos miembros? 못하는 게 문제가 아닙니다. El asunto no es no poder hacerlo. 세계복음화를 못하는 게 문제가 El 아닙니다. asunto no es no poder hacer la evangelización mundial. 왜 성도가 이럴 수밖에 없냐는 거예요. Es que ¿por qué los miembros de hoy en día están así? 교회가 왜 이럴 수밖에 없냐는 ¿Por qué 거예요. la iglesia hoy en día está así? 조금 더 열심히 하면 되겠습니까? ¿Será que con esfuerzo se resuelve? 한국은 굉장히 열심히 하는 사람들이 많습니다. En Corea hay personas que se esfuerzan muchísimo. 새벽 5시마다 기도회가 있고요. Todos los días a las 5 de la mañana hay reunión de oración. 주일도 여러 번 예배를 드리고 Y siempre se da el culto varias veces el domingo. 수요예배, 금요예배, Y también hay culto de miércoles y de viernes. 자기들 나름대로의 셀그룹. Y entonces hay células de cada persona. 한국 교회 성도들은 교회를 빼놓고는 인생을 말할 수 없을 만큼 열심히 있습니다. Los coreanos se esfuerzan tanto en la iglesia que si quitaran la iglesia de su vida realmente no habría vida. 조금 더 열심히 하면 괜찮아질까요? Pero ¿será que con un poco más de esfuerzo se resuelven las cosas? 기도를 조금 더 하면 될까요? ¿Con un poco más de oración se resuelve el asunto? 그 답을 얻어야 됩니다. Tenemos que tener una respuesta. 오늘 여러분들 오셔서 한 번 더 은혜 받고 가는 게 문제가 아닙니다. El asunto no es que hoy ustedes sean movidos y conmovidos y se vayan. 제 말을 듣지 말고 Por favor, no me escuchen a mí. 하나님께 여러분들이 주신 음성을 들을 수 있기를 바라고 Espero que escuchen la voz que Dios les está haciendo escuchar. 저한테 속지 말고 No sean engañados por mí. 성경을 확인하고
확신하고 답을 얻을 수 있기를 sino que 바랍니다. confirmen la Biblia que ustedes tienen y obtengan la respuesta de la Biblia. 여러분들이 흔들리지 말고 Por favor, no tiemblen, 교회가 흔들리지 말고 que la iglesia no tiemble, 남은 인생 주와 복음을 살 수 있어야 합니다. sino que verdaderamente debemos de ser capaces de vivir por el Señor y el Evangelio el resto de nuestras vidas. 저희들 한국 떠난 지 한 달이 되었고요. Pasó un mes desde que nos hemos ido de Corea 한 달 후에 집에 갑니다. y después de un mes regresamos a casa. 교회 가면 교역자가 없어요. No hay pastores. 우리가 교역자가 없다니까. Es decir, no hay pastores simplemente en nuestra iglesia. 그럼 교회 돌아가겠습니까? Entonces, si no hay un pastor en la iglesia que hemos dejado en Corea, ¿será que funciona la iglesia? 목사님 교회 한 두 달 교회 없다. Digamos, si pastores, ustedes dejan su iglesia 2 meses, ¿qué pasa? 이번만 없는 게 아니라 1년에 3번씩 Y no solo una vez, sino 3 veces al año. 6개월 동안 교회 목사님 안 계셔. Entonces, durante 6 meses no está el pastor de la iglesia. 교회 돌아갈까요? ¿Qué pasa con la iglesia? 우리는 돌아가는 정도가 아닙니다. Entonces, pero con nosotros no simplemente es que funcione, 능히 함께 세계복음을 감당하고 있습니다. sino que ellos juntamente se están encargando de la evangelización mundial mientras nosotros estamos acá. 지금도 한국의 성도들은 여러분들이 이 집회를 두고 금식하며 기도하고 있고요. Los miembros en Corea están ayunando y orando por este lugar en este momento, 자기가 세계복음을 때문에 살기 때문에 그렇게 살고 있습니다. porque ellos están viviendo para la evangelización del mundo. 그게 정상 아닌가요? ¿Acaso esto no es lo normal? 목사님이 세계복음에 나가 있고 Cuando los pastores estén en el campo haciendo la obra, 성도는 이곳에서 함께 기도하고 있고 que los creyentes estén orando en la iglesia 그러면서 무너지는 것이 아니라 계속 성장하고 있고 y no que caigan, sino que sigan creciendo 남은 새 하나님께 쓰임받고 있고 y que ellos estén siendo utilizados para la obra de Dios. 그게 교회 아닌가요? ¿Acaso así no debería de ser la iglesia? 그게 성도 아닌가요? ¿Acaso esto no es un miembro de la iglesia? 그럼 뭐가 문제냐는 거예요. ¿Cuál es el problema entonces? 아르헨티나 성도들은 한국 성도들보다 열심히 없습니까? ¿Acaso es que los argentinos no se esfuerzan tanto como los coreanos? 그렇지 않을 것입니다. No ese es el problema. 정확한 답을 얻을 수 있기를 바랍니다. Espero que hoy podamos obtener la respuesta precisa a cuál es el problema. 저는 축구를 참 좋아합니다. A mí me gusta el fútbol, 잘하지 못해도 no que sea bueno, 축구를 좋아합니다. pero me gusta el fútbol. 아르헨티나를 탁 내리니까 Y al bajarme a Argentina, 메시 얼굴부터 보이더라고요. lo primero que vi es la cara de Messi. 야, 축구 잘하는 나라에 와서 너무 좋다. Entonces, qué bueno estar en un país futbolista. 얼마 전에 아르헨티나 축구 감독이 바뀌었습니다. Hace poco cambió el entrenador del equipo argentino, ¿verdad? 왜 바뀌었죠? ¿Pero por qué? 2018년 월드컵에 우승해야 되는데 Porque hay que ganar en la Copa del 2018. 지난번에 잘 못했거든. Pero el entrenador pasado no pudo ejercer un buen trabajo. 전 세계 많은 사람들이 아르헨티나가 우승하기를 원하고 있어요. Y muchos desean que Argentina pueda tener la victoria en la Copa Mundial. 저 개인적으로 저도 아르헨티나가 우승 한번 했으면 좋겠어. A mí me gustaría también que Argentina ganase. 한국이 우승하면 좋겠는데 Claro, mejor que fuera Corea, ¿verdad? 그것보다 Pero más que eso, 아르헨티나가 우승을 했으면 좋겠어. me gustaría que fuera Argentina. 아르헨티나 축구 잘하는 나라니까. Porque los argentinos juegan bien al fútbol. 그런 마음이 있어요. O sea, uno tiene ese corazón. 그것 때문에 감독을 바꾼 거예요. Y por eso es que los argentinos cambiaron su 자, entrenador también. 감독이 새로 오면 뭐 합니까? ¿Y qué pasa si hay un nuevo entrenador? 진단을 하는 거예요. Entonces ese entrenador da una diagnosis. 뭐가 잘못됐기 때문에 잘 안 되지? ¿En qué fallamos nosotros la vez pasada? 올바른 진단을 하는 겁니다. Entonces tiene que dar una diagnosis correcta. 좋은 선수를 뽑고 Tiene que elegir buenos jugadores. 좋은 전략을 쓰고 Tiene que hacer buenas estrategias. 운동할 수 있는 환경을 Y 만들어주고 tiene que hacer un entorno en donde ellos puedan practicar bien. 그래서 월드컵에 우승할 수 있도록 만드는 거예요. Y tiene que hacer que gane la Copa Mundial. 올 여름 그걸 하시라는 이야기요. Hoy verdaderamente tenemos que regresar a algo 하나님이 así. 우리에게 하나님 우리 세계복음을 약속하셨고 Hoy Dios nos promete la evangelización mundial. 우리와 여름도에 세계복음을 하실 것인데 Y Él va a hacer la evangelización mundial. 뭐가 잘못됐냐 말이에요. Pero ¿qué error hemos cometido? 왜 세계교회로 무너지고 있냐 ¿Por qué 말이에요. el mundo se está cayendo? 감독이 진단하듯이 Así como un entrenador se fija. 여러분들이 자신과 교회를 진단하시고 Nosotros nos tenemos que fijar en nosotros mismos y en la iglesia. 그걸 바꾸는 시간 될 수 있기를 바랍니다. Y que sea un tiempo en donde cambien las cosas. 하나님께서 말씀하십니다. Dios nos dice, 인간을 어떻게 만드셨느냐? ¿cómo es que Dios ha creado al hombre? 인간은 많은 이야기를 할 수 있습니다. Podemos hablar mucho de esto, 인간의 가장 중요한 건 딱 한 가지입니다. pero lo más importante para el ser humano es una cosa. 인간이 어떤 존재냐? ¿Qué ser es el hombre? 하나님과 함께 해야 되는 존재예요. Es un ser que tiene que estar con Dios. 그게 인간입니다. Así es el ser humano. 많은 것을 가져도 Aunque tenga muchas cosas, 인간은 하나님과 함께 해야만 행복한 존재예요. el ser humano es un ser que es feliz cuando está con Dios. 물고기가 물에 살아야 되듯이 Así como los peces tienen que vivir en el agua. 물고기가 물에 살면 가장 정상이고 가장 행복하듯이 Así como los peces cuando están en el agua son los
más normal son lo más feliz. 인간은 하나님과 함께 가장 정상이고 가장 자유롭고 가장 행복한 겁니다. De la misma forma, el ser humano cuando está con Dios es lo más normal, es lo más feliz, es lo más libre que puede estar. 그게 인간이요. Ese es el ser humano. 많은 이야기를 할 수 있습니다. Podemos hablar mucho de esto, 그러나 중요한 건 하나입니다. pero lo importante es una cosa, 인간은 어떤 존재냐? ¿qué ser es el hombre? 하나님과 함께 해야 되는 존재예요. Tiene que estar con Dios. 함께 할 때만 응답받고 행복한 거예요. Solamente cuando está con Dios recibe respuestas y es feliz. 인간이 하나님과 함께 할 때 모든 축복과 이 응답이 공급되게 돼 있어요. Cuando el ser humano está con Dios, entonces es feliz y vienen todas las respuestas. 그게 인간입니다. Así es el ser humano. 그래서 인간에게 올 수 있는 문제는 딱 하나입니다. Por eso el problema único que puede llegar al hombre es uno, 하나님과 단절되는 거. es estar separado de Dios. 그 외에는 인간에게 문제가 될 수 없어요. Y aparte de eso no hay ningún otro problema que pueda llegar al hombre, 하나님과 함께 해야 되는 존재이기 때문에 porque es un ser que tiene que estar con Dios. 함께 할 수만 있으면 Y si puede estar con Dios, 모든 축복이 공급돼요. todas las bendiciones le son dadas al hombre. 모든 응답을 받는 거예요. Todas las respuestas son dadas al ser humano. 하나님 모든 것을 내 것이 되는 거예요. Y todas las cosas de Dios son dadas al hombre. 하나님의 형상입니다. Es que el hombre es imagen de Dios. 그게 인간이라니까. Así es el ser humano. 근데 인간이 어떻게 됐습니까? Pero ¿qué pasa con el ser humano? 하나님을 떠난 거예요. Se separa de Dios. 이게 문제입니다. Ese es el problema. 왜 떠났냐? ¿Y por qué se separa? 이사야 59장 2절에 보니까 En Isaías 59:2 죄 때문이요. nos dice que es el pecado. 죄가 하나님과 내 사이를 갈라놓은 거예요. Dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. 그 어떤 것도 인간에게 문제가 되지 않습니다. Y no, nada más podía ser un problema al hombre. 죄로 인해서 인간이 하나님과 단절되게 된 거예요. Pero por el pecado es que el hombre queda dividido de Dios. 왜 단절됐냐? ¿Y por qué estamos separados? 그 죄의 배경에 사단이 있습니다. Porque detrás del pecado está Satanás. 사단의 역사로 죄를 지었고 Por la obra de Satanás el hombre peca. 그 죄 때문에 인간이 하나님과 단절된 거예요. Y por este pecado el hombre queda separado de Dios. 이때부터 인간에게 모든 문제가 온 Y 겁니다. aquí vienen todos los problemas de la humanidad. 여러분이 느끼고 있는 모든 문제 어디서 왔냐? Todos los problemas que nosotros sentimos hoy en día, ¿de dónde vienen? 하나님과 단절된 거예요. Desde que estamos separados de Dios. 인간은 하나님과 함께 해야 되고 El ser humano tiene que estar con Dios. 인간의 문제는 하나님을 떠난 것입니다. El problema del hombre es que está hoy separado de Dios. 하나님과 단절된 거예요. Está dividido de Dios. 단절의 내용을 설명하자고 하니까 죄와 사단이 있는 Y 겁니다. para explicar cómo es que estamos divididos, tenemos que explicar lo que es el pecado que surge a causa de Satanás. 사단의 역사로 Por la obra de Satanás. 죄를 짓고 하나님을 떠난 거예요. Es que el hombre pecó y está separado de Dios. 이것이 성경을 통해서 하나님이 말씀하고 있는 인간의 문제입니다. Ese es el problema que la Biblia nos explica. 인간은 하나님과 함께 해야 되고 El hombre tiene que estar con Dios, 인간이 하나님을 떠난 거야. pero está hoy separado de Dios. 이게 인간의 문제야. Ese es el problema del hombre. 이게 인간의 문제입니다. Ese es el problema del hombre. 이때부터 모든 문제가 인간에게 와요. De aquí vienen todos los problemas de la humanidad. 고통이 언제 왔냐? ¿Desde dónde viene el dolor? 하나님을 떠나서 왔어. Desde que nos separamos de Dios. 가정 문제 언제 왔냐? El problema familiar, ¿de dónde viene? 하나님을 떠나서 왔어. Desde que nos hemos separado de Dios. 질병 문제, 경제 문제, El problema de la salud, de la economía, 하나님을 떠나서 온 거야. desde que nos separamos de Dios. 여러분들이 다 설명할 수 없는 모든 문제 어디서 왔냐? Entonces podemos explicar todos los problemas, pero ¿de dónde vienen? 하나님을 떠나서 왔어. Desde que nos hemos separado de Dios. 어떻게 하면 해결이 됩니까? ¿Y cómo se resuelve? 하나님을 만나야 돼. Cuando nos encontramos con Dios. 어떻게 만납니까? ¿Y cómo nos encontramos con Dios? 인간의 문제인데 인간은 그 문제를 해결할 수가 없어요. Este problema del hombre no puede ser resuelto con el hombre. 인간 하나님 만나면 돼. Es que el hombre se tiene que encontrar con Dios. 원래 하나님과 함께 하도록 창조되었기 때문에 만나면 되는 거예요. Porque fue hecho para estar con Dios. Entonces se tiene que encontrar con Dios. 어떻게 만나죠? ¿Cómo? 길이 없어요. No hay camino. 종교, Religión, 철학, filosofía. 어떤 것도 하나님 만나게 할 수가 없어요. Nada nos puede hacernos encontrar con Dios. 우리는 답이 없어요. Nosotros no tenemos la respuesta. 하나님이 그래서 한 가지 약속을 주신 거예요. Por eso Dios nos da una promesa. 딱 한 가지 약속을 주신 Una promesa nos da Dios. 인간의 문제 하나요. El problema del hombre es uno. 하나님이 주신 약속도 하나요. La promesa que Dios nos da es una. 그 약속이 뭡니까? ¿Y cuál es esta promesa? 그리스도야. Cristo. 많은 이야기가 있는 것처럼 보이지만 Parece que hubiese un montón de cosas, 하나님이 주신 약속은 하나입니다. pero la promesa de Dios es una. 그리스도. Cristo. 그리스도가 뭡니까? ¿Y qué es Cristo? 기름 부음 받은 자. El ungido. 기름 부음 받은 자가 뭡니까? ¿Y qué es el ungido? 구약 시대는 왕 제사장 선자의 기름을 받습니다. En el Antiguo Testamento se ungían a los reyes, sacerdotes y profetas. 그럼 하나님 다윗 같은 왕을 보내겠단 말입니까? Y entonces significa que Dios iba a enviar a un rey como David, 사무엘 같은 제사장을 보내겠단 a un 말입니까? sacerdote como Samuel. 아닙니다. No es eso. 다윗 같은 왕을 보내겠단 말이 아니고 No es un rey como David.
참된 왕, sino el verdadero rey, 참된 제사장, el verdadero sacerdote, 참된 선지자, el verdadero profeta, 사단의 문제를 해결할 참된 왕, el verdadero rey que iba a resolver el problema de Satanás, 죄와 저주 문제를 해결할 참된 제사장, el verdadero sacerdote que iba a resolver el problema del pecado, 단절된 우리를 하나님 만나게 할 수 있는 참된 선지자. y el verdadero profeta que iba a resolver la separación entre Dios y el hombre. 잘 보세요. Fijémonos bien, 인간의 문제가 뭐였습니까? ¿cuál era el problema de la humanidad? 사단, 죄, 하나님과 단절된 거예요. Satanás, el pecado y estar separado de Dios. 하나님 우리에게 약속한 이름이 그리스도입니다. Lo que Dios nos promete es Cristo. 그리스도가 어떤 일을 하셨습니까? ¿Y Cristo qué es lo que hace? 왕, 제사장, 선지자예요. Se encarga de ser el rey, el sacerdote y el profeta. 사단의 문제를 해결할 참된 왕, El verdadero rey que resuelve el problema de Satanás. 죄의 문제를 해결할 참된 제사장, El verdadero sacerdote que resuelve el problema del pecado. 하나님 만나기 문을 여신 참된 선지자, Y el verdadero profeta que resuelve la separación con Dios. 그분을 보내겠다는 거예요. Este es el que va a ser enviado. 기름 부음 받은 자를 보내겠다. Va a ser enviado el ungido. 그래서 인간의 문제를 해결하겠다. Y así se va a resolver el problema de la humanidad. 그게 하나님의 약속입니다. Esa es la promesa de Dios. 그 그리스도가 이 땅에 오신 거야. Y ese Cristo vino a esta ¿O시면 tierra. 하셨느냐? ¿Y qué hizo en esta tierra? 십자가 지시고 부활하셨습니다. Él cargó la cruz y resucitó. 히브리서 2장 14절에 십자가 지심으로 모든 사단의 문제를 끝낸 거예요. Hebreos 2.14 nos dice que cargando la cruz destruyó todo el problema de Satanás. 그리스도의 십자가 지심으로 사단의 소리를 건져내셨다. Es decir, nos rescató de las garras de Satanás por medio de su cruz. 죽음으로 말미암아 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 없애하시고 Nos dice que por medio de la muerte destruyó al que tiene el imperio de la muerte. Esto es al diablo. 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니다. El Hijo de Dios, ¿para qué vino? Para deshacer toda obra del diablo. 골로새서 1장에 흑암의 수를 건져내셨다. Colosenses 1 nos dice que nos pasó de las tinieblas al reino de su Hijo amado. 모든 저주를 끝내셨다. Él terminó con toda maldición. 그리스도가 누구시냐? ¿Quién es el Cristo? 십자가를 통해서 사단의 문제를 끝내신 참된 왕이 되십니다. Es el verdadero rey que a través de la cruz terminó con el problema de Satanás. 히브리서 9장에 보니까 하나님이 그리스도께서 자기의 피로 모든 저주를 끝내셨다. Hebreos 9 nos dice que con su propia sangre Él terminó todo el pecado. 더 이상 양이나 염소의 피가 아니라 Ya no es sangre de carneros ni de ovejas, 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루셨다. sino por su propia sangre dio una redención eterna. 그리스도는 모든 죄와 저주를 해결하신 참 제사장이요. Cristo es el verdadero sacerdote que termina todo pecado y maldición. 그리스도께서 하나님 만나는 길을 여신 것입니다. Y también Él abre el camino para que nos encontremos con Dios. 히브리서 10장 20절에 새롭고 산 길을 여셨어요. Nos dice en Hebreos 10 que abrió un camino nuevo y vivo en el versículo 20. 어떻게 여셨냐? ¿Cómo lo vivió? 십자가 지심으로. Perdón, ¿cómo lo abrió? Con la cruz. 십자가를 통해 하나님 만나는 길을 여셨다. Él con la cruz abre un camino nuevo para que nos encontremos con Dios. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지로 올 자가 없느니라. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. 인간에게 누가 필요하냐? ¿Qué es necesario para el hombre? 그리스도가 필요합니다. El Cristo. 인간에게는 그리스도만 필요합니다. ¿Qué es lo que es necesario para la humanidad? El Cristo. 그리스도만이 사단과 죄와 하나님 단절된 문제를 해결할 수 있어요. Solamente el Cristo puede resolver el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 그래서 인간은 그리스도만 필요한 거예요. Por eso la humanidad solamente necesita el Cristo. 이 이야기를 구약에 하셨습니다. Y eso es lo que había sido dado en todo el Antiguo Testamento. 구약에 많은 이야기가 있습니다. Hay mucho que podemos hablar del Antiguo Testamento. 그러나 한 가지입니다. Pero hay una cosa. 모든 문제 해결할 그리스도를 보내겠다. El Cristo que resuelve todos los problemas será enviado. 사단과 죄와 하나님 단절된 문제를 해결할 그리스도를 보내겠다. Será enviado el Cristo que resuelve el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 많은 양의 피를 흘리면서 그리스도를 설명하셨고 A través del derramamiento de la sangre de muchos corderos fue explicado el Cristo. 많은 사건을 설명하면서 그리스도를 설명하는 거예요. A través de los muchos eventos en el Antiguo Testamento, Dios nos explica al Cristo. 왜냐? ¿Por qué? 인간은 그리스도만 필요하니까. Porque el hombre necesita al Cristo. 그리스도 아니면 절대로 인간 문제 해결할 수 없습니다. Si no es con el Cristo, no se puede resolver el problema de la humanidad nunca. 그럼 얼마만큼 해결하시냐? ¿Hasta qué punto el Cristo resuelve el problema? 그리스도께서 십자가와 부활로 인간 문제를 얼마만큼 해결하셨냐? Con la cruz y la resurrección, ¿hasta qué punto es que Él resuelve el problema de la humanidad? 히브리서 10장 14절이요. Hebreos 10:14.
단번에 영원히 온전하게 하셨다. Nos dice que de una vez, eternamente, perfectamente. 한 번의 십자가 지심으로 영원히 그리고 완전하게 끝내셨다. Una vez en la cruz Él lo hizo y lo hizo eternamente y perfectamente. 요한복음 19장 3절 말씀합니다. En Juan 19:30 nos dice, 다 이루었다. consumado es. 인간이 해결해야 될 문제가 남아있지 않다. Es que ya no queda problema por resolver. 십자가로 다 끝냈다. Con la cruz Él acabó todo. 부활로 다 Con 끝냈다. la resurrección Él acabó todo. 그리스도께서 이 땅에 오셨고 El Cristo vino a esta tierra. 십자가와 부활로 모든 문제 끝냈다. Y con la cruz y la resurrección resolvió todo. 이게 성경입니다. Eso es la Biblia. 그럼 그가 누굽니까? ¿Quién es Él? 십자가와 부활로 모든 문제 끝내신 그가 누굽니까? ¿Quién es aquel que con la cruz y la resurrección acabó con todas las cosas? 우리가 그리스도를 누군지 몰라요. Muchas veces no se sabe quién es este Cristo. 300가지를 예언하셨어요. Por eso hay 300 profecías, más de ellas. 그분이 그리스도입니다. Por eso Él es el Cristo. 그리스도의 직분을 감당하신 그가 그리스도겠죠. Aquel que se encarga de la obra que iba a cumplir el Cristo es el Cristo. 그 중에 누구도 흉내낼 수 없는 3가지가 있어요. Hay 3 cosas que nadie puede imitar acerca de la obra del Cristo. 우리를 건지시기 위하여 동정녀로 오셔야 돼요. Él tenía que venir como el hijo de una virgen para rescatarnos. 나무에서 저주를 받으셔야 돼요. Él tenía que ser maldito en un madero. 모든 문제 끝냈다는 증거로 부활하셔야 돼요. Y tenía que resucitar como prueba de que todo problema se había acabado. 동정녀로 오시고 십자가 지시고 부활하신 분. Entonces aquel que vino como el hijo de virgen, aquel que fue maldito en el madero y aquel que resucitó, 누굽니까? ¿quién es? 예수가 그리스도예요. Jesús es el Cristo. 예수만이 그리스도인 거예요. Solamente Jesús es el Cristo. 여러분들 예수 왜 믿습니까? ¿Por qué ustedes creen en Jesús? 그리스도 믿는 겁니다. Porque Él es el Cristo. 예수가 그리스도입니다. Jesús es el Cristo. 이게 복음입니다. Ese es el Evangelio. 예수 아닙니다. Pero no solo es Jesús. 이 동네에도 예수 있다니까. Aquí en este pueblo hay mucha gente que se llama Jesús. 그 예수 말고 Pero no esos Jesuses, 십자가와 부활로 내 모든 문제를 끝내신 예수가 그리스도다. sino este Jesús que es el Cristo que a través de la cruz y la resurrección acabó con todo el problema. 이게 복음입니다. Eso es el Evangelio. 우리는 뭘 믿죠? ¿Qué es lo que creemos? 예수께서 그리스도 되심을 믿는 거예요. Creemos que este Jesús es el Cristo. 신자의 믿음이 뭡니까? ¿Cuál es la fe del creyente? 예수를 그리스도로 믿는 거예요. Creer en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는단 말은 Y el creer en Jesús como el Cristo 예수님께서 그리스도가 되셔서 십자가와 부활로 모든 문제 끝냈다고 믿는 거예요. significa que Jesús verdaderamente a través de la cruz y la resurrección ha acabado todos mis problemas y yo creo esa verdad. 다시 설명합니다. Si lo explicamos de nuevo. 예수를 그리스도로 믿는 말이 무슨 ¿Qué 말이냐? significa creer que Jesús es el Cristo? 예수님께서 그리스도가 되셔서 십자가와 부활로 모든 문제를 끝내셨다는 이야기요. Significa que yo creo que Jesús a través de la cruz y la resurrección cumple la obra de Cristo y así resuelve todo el problema. 더 이상 내게는 어떤 것도 문제가 되지 않는다는 거예요. En otras palabras quiere decir que yo ya no tengo ningún problema. 하나님 나와 함께 하시게 됐다는 거예요. Quiere decir que yo ya estoy con Dios y Dios conmigo. 이걸 예수를 그리스도로 믿는다고 하는 겁니다. Eso es creer que Jesús es el Cristo. 자, 그럼 한국과 전 세계 아르헨티나 그렇게 믿고 있나요? Entonces, ¿será que Corea o Argentina o todo el mundo están creyendo de esa forma? 예수님이 나의 그리스도가 되셔서 모든 문제 끝냈다라고 믿고 있냐고요. ¿Será que creemos que Jesús como el Cristo acabó todos los problemas con la cruz y la resurrección? 아르헨티나는 예수를 왜 믿죠? ¿Por qué los argentinos creen en Jesús? 여러분 성도들의 기도 제목을 한번 받아보세요. Ustedes si quieren reciban los temas de oración de los creyentes en su iglesia. 성도들의 기도 제목. ¿Y cuál es el tema de oración de los creyentes? 자녀를 축복해 주세요. Bendice a mis hijos, 경제 회복해 주세요. restaura mi economía, 능낫게 해 주세요. que me sane la enfermedad 성공하게 해 주세요. y que yo tenga éxito 교회 부흥하게 해 y 주세요. que la iglesia se avive. 나쁜 건 아닙니다. No son cosas malas. 왜 그렇게 기도하죠? Pero ¿por qué la gente ora así? 안 끝났다고 믿기 때문에. Porque creen que no se ha acabado todavía el problema. 기도하는 게 나쁜 게 아니에요. Orar no es malo, 근데 나는 십자가와 부활이 부족해. pero para mí entonces la cruz y la resurrección no fue suficiente. 나는 십자가와 부활이 부족해. Entonces para mí la cruz y la resurrección no fue suficiente. 그래 더 필요해. Entonces necesito más. 질병을 나아야 되겠고 Entonces tengo que sanar de la enfermedad. 더 필요한 거예요. Y necesito más cosas aún. 거기선 예수를 그리스도로 믿는 게 아니에요. No es creer en Jesús como el Cristo, 예수라는 이름을 통하여 자기 육신적인 응답을 받고 싶은 거예요. sino que lo que desean los creyentes es recibir una respuesta utilizando el nombre de Jesús.
자, 밖에 우상 숭배하는 사람들이 있습니다. Podemos ver idólatras allá afuera. 왜 숭배할까요? ¿Por qué ellos idolatran? 하나님도 아닌데 왜 우상을 숭배하죠? Estos ídolos no son Dios, pero ¿por qué les sirven? 그게 좋았어? ¿Porque les gusta el ídolo? 우상이 너무 좋아가지고? ¿Porque les encanta el ídolo y por eso lo sirven acaso? 그렇지가 않습니다. No es así. 자기 육신적인 응답받으려고. No, es porque ellos quieren una respuesta carnal. 혹시 이렇게 섬기면 병 치유받을까 싶어서. Porque si sirven al ídolo creen que ellos tendrán alguna sanidad. 잘 섬기면 혹시 성공할까 싶어서. Porque creen que si ellos sirven a este ídolo ellos van a tener éxito. 잘 섬기면 응답받을까 싶어서. Porque creen que si sirven a este ídolo van a tener una buena respuesta. 그렇게 혹시 예수 믿지 않습니까? ¿Y los que creen en Jesús no creen así? 여러분들 교회 성도들은 어떻게 예수를 믿습니까? Los miembros de su iglesia, ¿cómo creen en Jesús? 자기 질병 치유받으려고 예수 믿고, ¿Creen en Jesús para ser sanados? 응답받으려고 예수 믿고, ¿Creen en Jesús para recibir una respuesta? 성공하려고 예수 믿고, ¿Creen en Jesús para tener éxito en algo? 혹시 그렇게 믿지 않습니까? No sé si ustedes están creyendo así. 자, 유대인 하나님을 믿습니다. Los judíos creían en Dios. 우리도 하나님을 믿죠. Nosotros creemos en Dios también. 유대인은 여호와 하나님을 믿습니다. Los judíos creían en Jehová Dios. 우리가 믿는 여호와 하나님하고 같은 분인가요? ¿Es el mismo Jehová Dios que nosotros creemos? 여호와 하나님은 예수를 그리스도로 믿어야만 만날 수 있어요. Nos dice la Biblia que solo a través de Jesús, que es el Cristo, podemos encontrarnos con Dios. 그 유대인은 예수를 그리스도로 안 믿었습니다. Y los judíos no creyeron que Jesús es el Cristo. 그럼 하나님 믿는 건가요? ¿Creen en Dios realmente? 아니요. No. 이름이 똑같을 뿐이요. Simplemente quizás es el mismo nombre. 성경에 말씀하는 예수는 Pero el Jesús que nos dice la Biblia 사단과 죄와 하나님과 단절된 문제를 다 끝내신 그리스도예요. es el Cristo que resuelve el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios completamente. 내가 이 성경에 나오는 예수를 그리스도로 믿는다고 하는 것은 Entonces el creer en Jesús como el Cristo, el que está en la Biblia, 다 끝났다고 믿는 거예요. significa creer que todo Él lo ha terminado. 끝났기 때문에 주님을 위해 살 수 있어요. Y como todo ha concluido, yo ya puedo vivir por el Señor. 여러분 어떻습니까? No sé cómo están ustedes. 여러분들 성도들은 어떻습니까? ¿Cómo están los miembros de su iglesia? 끝났기 때문에 이제 주를 위해 사나요? Entonces, ¿será que todos los problemas se les han acabado y por eso se dedican al Señor? 아니면 끝내려고 사나요? ¿O viven para concluir con sus problemas? 예수 이름 뭔가를 끝내려고 하나요? ¿O con el nombre de Jesús quieren dar un fin a su problema? 끝났다고 믿나요? ¿O creen que ya se terminó? 예수 믿는 사람 많습니다. Hay muchos que creen en Jesús. 한국의 대부분의 이단들은 예수 믿습니다. La mayoría de las sectas en Corea creen en un Jesús. 그리스도 믿는 사람 많습니다. Muchos creen en Cristo. 천주교도 그리스도 믿습니다. Incluso los católicos creen en Cristo. 그럼 구원받나요? ¿Pero son salvos? 예수 믿으면 구원받습니까? ¿Por creer en un Jesús somos salvos? 그리스도 믿으면 구원받나요? ¿Será que por creer en Cristo somos salvos? 그러면 아르헨티나의 이단들도 구원받는다는 이야기인데 Quiere decir que las sectas en Argentina también son salvas. 한국의 초등학교 책에 이런 말이 있습니다. En un libro de primaria de Corea dice esto. 초등학교에서 예수님에 대한 설명이 나옵니다. Entonces a los estudiantes de primaria se les enseña acerca de Jesús 2000년 전에 태어나시고 y se les enseña que nació hace 2000 años, 많은 제자들을 찾으시고 que él encontró a muchos discípulos, 십자가 지시고 부활하셨다. que él murió y que resucitó. 대한민국 사람은 다 그렇게 믿습니다. Todas las personas de Corea en primaria aprenden eso. 그럼 그 사람들은 다 구원받습니까? ¿Quiere decir que son salvos si creen de esta forma? 여러분들 믿으면 그 구원 못 받는 그 사람하고 어떻게 차이가 납니까? La fe que ustedes tienen, ¿qué diferencia tiene de esta fe que es enseñada a los niños de primaria? 정말로 구원받는 믿음은 뭔가요? ¿Cuál es la fe que nos puede hacer salvos realmente? 예수를 그리스도 믿는 거예요. Es creer en Jesús, que es el Cristo. 예수가 그리스도가 되셔서 Es que Jesús es el Cristo. 십자가 부활로 모든 걸 끝냈다고 믿는 거예요. Y es creer que a través de la cruz y la resurrección acabó con todas las cosas. 이것이 성경에서 말하는 믿음이고 Esa es la fe que nos habla la Biblia. 성경에서 말하는 복음이에요. Y ese es el evangelio que nos habla la Biblia. 이렇게 믿어야만 구원을 받습니다. Y solo al creer así somos salvos. 어떻게 세상을 이기죠? ¿Cómo podemos vencer el mundo? 좀 전에 성경에 읽었습니다. La Biblia nos dice, 요한일서 5장 4절에 en primera de Juan 5:4 nos dice, 예수를 그리스도로 믿는 자만 세상을 이긴다 그래요. nos dice que solo aquellos que son nacidos de Dios, los que creen que Jesús es de Cristo, vencen al mundo. 왜 성도가 실패하죠? ¿Por qué los creyentes hoy en día fracasan? 열심이 없어서? ¿Porque no tienen esfuerzo? 기도를 작게 해서? ¿Porque no oran? 아닙니다. No es eso. 예수를 그리스도로 믿어요. Es porque no creen que Jesús es el Cristo. Creen en un Jesús.
예수를 믿는데 creen en un Jesús, 예수를 그리스도를 안 믿는다니. pero no creen que este Jesús sea el Cristo. 예수 이름을 통해서 뭔가를 얻으려고 그래. No quieren obtener alguna respuesta en el nombre de Jesús. 예수 이름을 통해서 뭔가를 찾으려고 그러는 Y en 거예요. el nombre de Jesús quieren buscar algo. 그건 예수를 그리스도로 믿는 게 아닙니다. Pero no es creer en Jesús como el Cristo. 저 밖에 우상 숭배하고 똑같은 거예요. Es lo mismo que los idólatras allá afuera. 나는 교회 와서 예수 이름을 부를 뿐이고 Y simplemente la gente viene y clama en el nombre de Jesús. 저 밖에 우상 숭배자들은 그들의 신을 부를 뿐이요. Y también los idólatras claman en el nombre de su Dios. 그래서 바울이 이야기합니다. Pero por eso Pablo dice, 갈라디아 1장 6절에 y por eso en Gálatas 1:6, 다른 복음이 있다. dice él, hay otro evangelio. 바울 시대에 벌써 다른 복음이 있었어요. En la época de Pablo ya había otro evangelio. 예수가 그리스도란 복음 말고 No el evangelio que Jesús es el Cristo, 다른 복음. sino otro evangelio. 예수 이름은 뭔가를 하는데 Con el nombre de Jesús ellos hablaban de Jesús. 예수 이름은 찬양하고 기도하고 전도하고 다 하는데 Y hablaban y oraban y evangelizaban en el nombre de Jesús. 성경에서 말하는 복음이 아니라니까. Pero no era el evangelio que nos dice la Biblia. 다른 복음이요. Otro evangelio. 고린도후서 11장에는 다른 예수라고 그랬어요. Y entonces nosotros vemos que vemos en 2 Corintios 11 que hay otro Jesús. 분명히 이름이 똑같아. Claramente es el mismo nombre. 성경에서 말씀한 그 예수가 아니요. Pero no era el Jesús de la Biblia. 그래서 예수 믿고 실패하는 거예요. Por eso es que aún creyendo en Jesús la gente fracasa. 그래서 선교사 되고 실패하고 Por eso es que aún nos volvemos misioneros y fracasamos. 일평생 중심담아 교회 헌신하고 실패하는 거예요. Toda la vida damos la vida por la iglesia y fracasamos. 이해되십니까? No sé si me entienden. 많은 사람들이 예수님을 엘리야로 믿습니다. Muchos creen en Jesús como si fuera Elías. 많은 사람들이 세례요한 에레미야로 믿어요. Muchos creen en Jesús como si fuera Juan el Bautista o Jeremías. 그래서 실패하는 거예요. Pero por eso fracasan. 교회 와서 응답받고 실패하고 Porque vienen a la iglesia, reciben una respuesta y fracasan. 교회 와서 예수 믿고 저주받는 거예요. Y entonces es que ellos vienen a la iglesia, creen en un Jesús, pero tienen maldición sobre 왜 sus 그러냐 vidas. 말이요. ¿Por qué? 다른 예수, Porque creen en otro Jesús, 다른 복음. otro evangelio. 오늘 바울은 뭐라고 말합니까? Pablo que decía hoy, 하늘에서 온 천사로 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. aún si viene un ángel del cielo, predicaré otro evangelio diferente al que os he predicado, sea anatema. 그래서 실패하는 겁니다. Por eso fracasa la gente. 그래서 교회가 무너져요. Por eso la iglesia se cae. 일평생 하나님 섬기고 무너지는 겁니다. Toda la vida servimos a Dios y caemos. 하나님은 여러분을 부르고 계십니다. Dios nos está llamando hoy. 열심히 하는 게 문제가 El 아니에요. asunto no es su esfuerzo. 성경에서 말하는 복음을 알아들어야 되고 Tenemos que entender el evangelio que la Biblia nos habla. 성경대로 믿어야 됩니다. Tenemos que creer según la Biblia. 예수님께서 많은 사역들을 하셨어요. Jesús hizo muchas obras. 기적도 일으키고 많은 것들을 하셨죠. Hizo milagros, hizo de todo. 특별히 오병이어와 나사로를 살리는 사건이 있었습니다. Especialmente nos podemos fijar en el milagro de los 5 panes y los 2 pececillos y la resurrección de Lázaro. 이 사건 후에 많은 유대인들이 예수님을 믿고 따르기 시작합니다. Y por estas cosas muchos judíos creyeron en Jesús y empezaron a seguirle. 이제 왕을 삼으려고 그랬어요. Y querían hacerle de él rey. 우리 성경에 어떤 일도 표현됐냐? ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? 모든 사람들이 다 믿을 것 같다. 이렇게 표현했어요. Entonces ellos decían, parecía que todo el mundo le fuera a creer. 일반 백성들, 제사장들, 간원들이 전부 예수님을 그리스도로 믿어요. Y entonces ya sea las personas normales del pueblo, ya sea los sacerdotes, ya sea los líderes, todos iban a creer en Jesús según algunos. 요한복음 11장, 12장을 자세히 한번 읽어보세요. Pero espero que puedan leer exactamente, precisamente Juan 11 y 12. 그냥 뛰어난 지도자로 믿은 게 아닙니다. No era que simplemente creían en un líder destacante, 모세에게 말씀하시던 그 선지자다. sino ellos decían, este es el profeta del que hablaba Moisés. 예수가 그리스도구나. Entonces incluso algunos decían, ese es el Cristo. 이렇게 믿었다니까. Ellos creían de esa forma. 근데 시간 지나서 다 떠났고 Pero pasó el tiempo y todos se fueron. 예수님을 십자가에 못 박아버렸어요. Y ellos crucificaron a Jesús. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 그들은 그리스도 믿었고 Ellos creyeron que Él era el Cristo, ¿no? 하나님도 믿었는데 Creyeron que era Dios, ¿o no? 자기가 생각하는 그리스도가 따로 Pero 있어요. creyeron en un Cristo que ellos pensaban. 자기가 원하는 그리스도가 있어요. Había un Cristo que ellos deseaban. 여러분들이 원하는 그리스도가 있다니까. Hay un Cristo que ustedes desean. 아르헨티나 교회 사람들이 원하는 교회가 있어요. Hay un Cristo que desea la iglesia de Argentina. 내게 복을 주는 그리스도, Pero un Cristo que me bendice. 내게 응답하시는 그리스도. Un Cristo que me responde. 그걸 유대인들이 원했던 거예요. Eso era lo que deseaban los judíos. 근데 자기가 원하는 그리스도가 아니요. Pero este Cristo no era el Cristo que ellos deseaban. 그래서 십자가에 못 박아버려. Por eso lo crucificaron. 여러분들이 원하는 게 뭡니까? ¿Qué es lo que ustedes desean realmente?
성경은 그렇게 설명하고 있지 않습니다. La Biblia nos explica algo diferente. 예수께서 그리스도가 되셔서 십자가와 부활로 모든 문제를 끝내신 거예요. Nos dice que Jesús, como el Cristo, con la cruz y la resurrección, resolvió todo el problema. 이게 복음이에요. Eso es el Evangelio. 이게 전 세계에 사라진 거예요. Y esto ha desaparecido de todo el mundo. 그래서 일평생 하나님 섬기고 무너져요. Por eso es que aunque damos nuestra vida por Dios, caemos. 일평생 예수 믿고 무너지는 겁니다. Toda la vida creemos en Jesús y caemos. 성경하고 다르게 믿어요. Porque creemos de una fe diferente a la Biblia. 변질됐어요. Una fe corrompida. 바울이 이야기합니다. Pablo decía, 다른 복음은 없다. no hay otro evangelio. 다른 복음이 없대요. No hay otro evangelio. 분명히 복음은 분명히 있는데 Claramente el evangelio existe. 우리가 다르게 믿고 있다는 거예요. Pero estamos creyendo de otra forma. 복음이거나 복음 아니거나 둘 중에 하나입니다. Es que es una de dos, o es evangelio o no es el evangelio. 복음이거나 복음 아니거나 O es el evangelio o no es el evangelio. 다른 복음은 없어요. No hay otro evangelio. 복음 아닌 거요. Pero no, es que estos otros evangelios no son el evangelio. 비슷한 복음. Puede parecer similar. 복음 비슷해. Son similares al evangelio. 여러분 중에 쌍둥이 있다면서요. Entonces, entre ustedes pueden haber gemelos. 일반 사람들 잘 구별 못합니다. Y las personas normales no las saben distinguir. 처음 보는 사람은 똑같아요. Para las personas que los ven por primera vez son iguales. 분명히 달라요. Pero son diferentes. 복음도 그렇습니다. El evangelio es igual. 복음 비슷하다니까. Es que el evangelio parece similar. 예수 이야기하고 그리스도 이야기하고 성경 이야기 다 하는데 Parece similar porque hablan de Jesús, hablan de la Biblia, hablan de todo eso. 예수를 그리스도만 안 믿어요. Pero no creen lo único, que Jesús es el Cristo. 다 믿는다니까. Creen en todo lo demás. 예수를 그리스도만 안 믿어. Pero no creen que Jesús es el Cristo. 십자가 볼로 다 끝냈다고 안 믿어. No creen que con la cruz y la resurrección se acabó todo. 그러니까 일평생 갈등하다가 무너지는 겁니다. Y entonces toda la vida pasan conflictos y mueren. 하나님이 아르헨티나에 뭘 원하신다고 ¿Qué es lo que 생각합니까? Dios desea de Argentina hoy en día? 조금 더 열심히 하는 걸 한다고 ¿Desea un 생각합니까? poco más de su esfuerzo Dios acaso? 저는 아니라고 Yo 생각합니다. pienso que no. 하나님이 주신 복음을 회복하기를 원하신다. Dios desea que restauremos el evangelio de Dios. 여러분들이 오늘 본문을 통해서 분명한 답을 얻을 수 있기를 바랍니다. Espero que claramente obtengamos una respuesta a través de esto. 어제 읽었던 성경 한 구절을 보겠습니다. Vamos a leer un versículo que ayer leímos. 요한복음 20장 31절. Vamos a leer Juan 20:31, por favor. 어제 읽었기 때문에 한번 자세히 보겠습니다. Ayer lo leímos, pero me gustaría verlo a fondo. 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 이 성경을 왜 기록했냐? ¿Para qué fue escrita esta Biblia? 이유는 하나입니다. Una razón. 예수님께서 Para que creáis. 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려고 기록했다. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 이게 성경 기록 목적입니다. Ese es el objetivo por la cual se escribió la Biblia. 구약 신약 전체 성경을 통해서 예수께서 그리스도이심을 믿게 하려고 Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron escritos para que creáis que Jesús es el Cristo. 아브라함 이야기하는 것처럼 보이지만 아브라함 이야기가 아닙니다. Pareciera que nos habla de Abraham, pero no habla de Abraham. 아브라함을 통해서 예수가 그리스도이심을 믿게 하려고 Sino que a través de Abraham tenemos que creer que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿어야 구원받는다니까. Al creer que Jesús es el Cristo somos salvos. 이것이 성경 기록 목적입니다. Ese es el objetivo de la escritura de la Biblia. 예수님 사역을 보세요. Miren el ministerio de Jesús. 나사로가 죽었습니다. Él había muerto Lázaro. 죽을 것 같다고 사람들이 예수님을 찾았어요. Y las personas buscaron a Jesús cuando Lázaro estaba al borde de la muerte. 성경을 잘 읽어보세요. Lea la Biblia bien. 예수님 빨리 가면 나사로를 살려요. Porque si Jesús iba en ese momento, iba a salvar a Lázaro. 예수님께서 안 갑니다. Pero Jesús no va. 죽을 때까지 기다려요. Espera que se muera Lázaro. 얼마나 웃깁니까? Qué raro, ¿verdad? 예수님이 나사로 죽을 때까지 기다리신다니까. Jesús espera que Lázaro se muriese. 죽었다는 소식이 들렸어요. Y escuchó que había muerto. 가자. Y entonces dijo, vamos. 이 일을 통하여 하나님 영광을 받으실 것이고 Porque Dios va a ser glorificado a través de esto. 너희가 나를 그리스도로 믿게 하게 될 것이다. Y ustedes van a tener fe de que yo soy el Cristo. 이게 예수님의 사역이요. Eso era lo que hizo Jesús. 기적을 왜 일으켰냐? ¿Y por qué había hecho ese milagro? 기적이 목적이 아닙니다. Es que el objetivo no era el milagro, 본인이 그리스도라는 사실을 믿게 하려고 sino era para que la gente creyese que Él es el Cristo. 표적을 행하셨어요. Por eso hizo milagros. 표적을 왜 행하셨냐? ¿Para qué hizo los milagros?
본인이 그리스도라는 사실을 믿게 하게 Eran 하고 señales de que para que creyeran que él era el Cristo. 예수님은 많은 설교도 하셨습니다. Jesús dio muchos mensajes. 왜 하셨냐? ¿Por qué los dio? 예수를 그리스도로 믿게 하려고. Para que creyeran que Jesús es el Cristo. 이것이 성경의 목적이고 Ese es el objetivo de la Biblia. 이것이 하나님의 목적이요. Ese es el objetivo de Dios. 예수를 그리스도로 믿게 하려고. Que creáis que Jesús es el Cristo. 여러분들 교회 설교 어떻게 해야 됩니까? Entonces, ¿cómo tiene que ser la predicación en su iglesia? 성도로 하여금 예수를 그리스도로 믿게 하는 거예요. Tienen que hacer que los miembros puedan creer que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿으면 어찌 됩니까? Y si creemos que Jesús es el Cristo, ¿qué pasa? 세상을 이기게 돼 있어요. Vencemos el mundo. 베드로가 고백합니다. Pedro confiesa. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 예수께서 뭐라 ¿Y 말씀하십니까? qué le dice Jesús? 너는 베드로의 반석에 내 교회를 세울 것이다. Tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia. 그러면서 뭐라고 하죠? ¿Y qué le dice? 음부의 근세가 이기지 못할 것이다. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 예수를 그리스도로 믿으면 음부의 근세가 이기지 못하는 거예요. Si creemos que Jesús es el Cristo, las puertas del Hades no pueden prevalecer sobre nosotros. 예수를 그리스도로 믿는 자를 세상이 못 이겨요. Entonces el mundo no puede vencer a aquel que cree que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 자만이 세상을 이깁니다. Solamente aquel que cree que Jesús es el Cristo vence el mundo. 근데 여러분들 교회는 왜 성도들은 무너지냐 말이에요. Pero ¿por qué los miembros de nuestras iglesias se caen? 아르헨티나 교회는 왜 무너지냐 말이에요. Pero ¿por qué los miembros de las iglesias argentinas se caen? 음부의 근세가 이기지 못한다 그랬는데 Es que claramente Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecen contra ellas. 분명히 세상을 이긴다 그랬는데 Claramente Él dijo, van a vencer al mundo. 다른 문제가 아닙니다. Pero es que el problema no es otro, 복음 문제야. es el Evangelio. 예수를 그리스도로 믿으면 세상을 이겨요. Si creemos que Jesús es el Cristo, vencemos el mundo. 그러면 여러분 교회에서 어떻게 설교해야 될까요? Entonces, ¿cuál tiene que ser la predicación de nuestra iglesia? 예수를 그리스도로 믿게 해야 돼요. Que la gente crea que Jesús es el Cristo. 그럼 예수가 그리스도라고 설교해야 돼요. Entonces tenemos que predicar por qué Jesús es el Cristo. 전도하는 목적이 뭡니까? ¿Cuál es el objetivo del evangelismo? 예수를 그리스도로 믿게 하여. Que la gente crea que Jesús es el Cristo. 교회에서 양육을 한다면 Y entonces si estamos discipulando a la gente, 예수를 그리스도로 믿게 하려고 하는 거예요. es para que crean que Jesús es el Cristo. 다 놓쳤어요. Pero hemos perdido todo eso. 많은 설교들이 있습니다. Hay muchos tipos de predica, 다 놓쳤다. pero todos han perdido esto. 사도행전 한번 보겠습니다. Veremos Hechos. 베드로가 설교합니다. Pedro predicó. 많은 사람에게 뭐라고 설교하신지 아십니까? ¿Y qué es lo que predicó a muchos? 사도행 2장 36절. Entonces en Hechos 2:36 vemos lo que Pedro predicó. 우리의 믿음의 선조였던 사람들이 어떻게 설교했는지 보십시다. ¿Cómo predicaron aquellos que fueron los originadores de la fe que hoy tenemos? 2장 36절. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que ese Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. 베드로의 설교의 핵심이 뭐냐? ¿Cuál fue el núcleo de la predicación de Pedro? 너희가 십자가에 못 박은 예수가 그리스도다. Este Jesús que ustedes crucificaron, Él era el Cristo. 그게 설교의 핵심입니다. Eso era el núcleo de su predicación. 사도행전 5장 42절을 Si nosotros vemos 보겠습니다. en Hechos 5:42, 초대교는 어떻게 설교하고 어떻게 살았냐? ¿cómo predicaba la iglesia primitiva? ¿Qué es lo que ellos decían? 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. Todos los días por los templos y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 날마다 그랬어요. Todos los días. 성전에 있든지 집에 있든지 Ya sea en el templo o por las casas. 예수는 그리스도로 가르치고 전도하기를 쉬지 않았다. No cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 가르친다 그랬어요. Enseñaron 성도들에게 a los miembros. 믿고 있는 사람에게도 똑같이 설교했습니다. A los que creían les enseñaron lo mismo. 예수는 그리스도라. Que Jesús es el Cristo. 저밖에 불신자에게도 Y a los no creyentes. 예수는 그리스도라. Jesús es el Cristo también. 핍박자 바울이 돌아옵니다. El perseguidor Saulo se regresa al Señor. 복음 받고 첫 설교합니다. Y recibe el Evangelio. ¿Y cuál fue su primer mensaje después de eso? 사도행전 9장 22절입니다. Hechos 9:22. 뭐라고 메시지합니까? ¿Cuál era el mensaje de Saulo después de convertirse? 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 오랫동안 바울은 전도운동을 했습니다. Durante mucho tiempo Pablo predicó. 20여 년 지난 후에 Después de que pasaron cerca de 20 años. 사도행 17장을 보시기 바랍니다. Si nosotros nos fijamos en Hechos 17. 3절에 보니까 뜻을 부려 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라. Hechos 17:3 nos dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase en los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 20년 동안
메시지가 바뀌지 않았어요. Durante 20 años Pablo no cambió su mensaje. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 왜 이렇게 했을까요? ¿Por qué lo hizo así? 예수를 그리스도라고 하는 것이 복음이고 Porque el Evangelio es que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿어야 구원을 받고 Y tenemos que creer que Jesús es el Cristo para ser salvos. 예수를 그리스도로 믿는 자만이 세상을 승리하고 Y solamente al creer que Jesús es el Cristo podemos vencer el mundo. 예수를 믿는 자만이 모든 문이 끝났다고 믿기 때문에 남은 인생 주님을 위해 살 수 있는 Y 거예요. solamente aquel que cree que Jesús es el Cristo tiene la resolución a todos los problemas de la vida y así puede vivir por el Señor. 그래서 성경의 기록 목적이 예수를 그리스도로 믿게 하는 것이고 Pero por eso el objetivo de la escritura de la Biblia es creer que Jesús es el Cristo. 설교의 목적도 예수를 그리스도로 믿게 하는 거예요. Por eso el objetivo de la predicación tiene que ser que crean que Jesús es el Cristo. 전도의 목적도 예수를 그리스도로 믿게 하는 거예요. El objetivo del evangelismo también, Jesús es el Cristo, para que lo crean. 그리 믿는 자는 세상을 이깁니다. Y los que creen esto vencen al mundo 하나님의 소원을 이룰 수 있어요. y pueden cumplir la voluntad de Dios. 초대교회는 정말로 가난했습니다. La iglesia primitiva era muy pobre. 어떤 사람들은 순교했어요. Algunos fueron mártires, 근데 세계복음을 감당했다니까. pero se encargaron de hacer la evangelización del mundo. 어떻게 감당했을까요? ¿Cómo pudieron encargarse de ello? 예수를 그리스도로 믿기 때문에. Creyendo que Jesús es el Cristo. 이 복음이 전 세계에 사라졌어요. Pero este evangelio se ha desvanecido del mundo hoy. 하나님은 이 복음을 여러분들에게 계시하고 계시고 Dios se encuentra revelando este evangelio. 여러분 이 계시를 받기 시작할 때부터 인생이 변하는 거예요. Y desde que verdaderamente reciben esta revelación es que cambia toda su vida. 교회 오래 다니신 지 계시죠? Es que hay algunos que han ido a la iglesia mucho tiempo aquí, ¿verdad? 30년, 50년 다닌 분 계시지 않습니까? 30 años, 50 años han estado en la iglesia. 성도 바뀐가요? ¿Y cambian los miembros? 성도들이 바뀔까요? 잘? ¿Será que cambian los miembros? 안 바뀌어요. ¿Verdad que no cambian? 하는 설교를 해도 안 바뀝니다. Aunque uno les predique de todos, no cambian. 왜 안 바뀔까요? ¿Por qué no cambian? 예수를 그리스도로 안 믿는다. Porque no creen que Jesús es el Cristo. 자기 열심으로 살다가 Y entonces viven con su propio esfuerzo. 지치면 교회를 떠나고 Y luego cuando se cansan se van de la iglesia. 그게 복음인가요? ¿Eso es el evangelio acaso? 그게 하나님 원하시는 교회인가요? ¿Acaso es la iglesia que Dios desea esta? 하나님의 소원은 하나입니다. El deseo de Dios es uno. 아르헨티나에 성경의 복음이 계시되기를 원해요. Que en Argentina se revele el evangelio de la Biblia. 이 계시로 시작해서 하나님의 소원을 이루는 겁니다. Esto empieza por una revelación y este es el deseo de Dios. 이것이 회복되어야 전 세계 살릴 수 있는 거예요. Esto es lo que debe de ser restaurado para que seamos capaces de salvar al mundo. 오늘 하나님 음성 들을 수 있기를 바랍니다. Espero que hoy sean capaces de escuchar la voz de Dios. 다른 게 중요하지 않습니다. Lo importante no es saber. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 계시되기를 바라고 Espero que la fe de creer que Jesús es el Cristo les sea revelado. 그 믿음 계시된 자를 통하여 하나님이 세상을 살리는 거예요. Porque a través de aquellos que tienen la revelación de esta fe, Dios salva al mundo. 이제 오후에 1시간 남았습니다. Falta una hora, ya es la tarde. 정말로 기도할 수 있기를 바라고 Espero que oren verdaderamente 아르헨티나 살리는 중요한 시작이 새롭게 시작되기를 바랍니다. y que haya un nuevo comienzo en ustedes para salvar a Argentina. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 살아계신 주님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 아르헨티나를 축복하여 주옵소서. Bendice a Argentina. 예수가 그리스도라고 하는 믿음이 선포되게 하여 주옵소서. Que sea predicada la fe de que Jesús es el Cristo. 이들 중에 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 계시되게 하여 주옵소서. Y que sea revelada la fe de que Jesús es el Cristo, Señor, a ellos. 아르헨티나가 살아나게 하여 주옵시고 Permite que Argentina cobre vida. 중남미가 살아나게 하여 주옵시며 Que Latinoamérica cobre vida. 전 세계가 살아나게 하여 Y que 주옵소서. todo el mundo pueda cobrar vida. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. 감사합니다. Muchas gracias.